Ganito nga pala kunin yung yung case sa Arceus X Neo. So guys, panoorin nyo to. Teka lang, copy muna natin guys. Get key nyo, pindutin yung get key, tapos punta kayo dito sa Chrome, paste nyo yung nakopy yung link, tapos wait nyo lang. Yan, hintayin nyo lang yun guys. Yan, dito kayo sa Loot Labs kumuha ng key nyo. And una, step 1 kayo, tapos pindutin nyo yung accept notifications, tapos wait nyo lang 30 seconds, tapos balik kayo dun ulit, tapos unlock content nyo. Shoutout nga pala kay Aldin, ay kay AC pala guys. Agulat, naglalaro pala ng Roblox guys. And wait nyo lang guys, medyo matagal ata dito, pero goods naman yan, matututunan nyo rin yan. Ganun lang ulit, ayun guys, nakuha na natin yung isang key. Yan, ulitin nyo lang sa step 2 guys, ganun ulit. Wait ulit 30 seconds, then balik na. Yan, wait nyo lang yan. Diba? Ayun, nasa step 3 na tayo. Step 3, unlock content na ulit. Sundan nyo lang yung video guys, no? Pati yung mga sinasabi ko. Okay na yun guys. Ganun lang kasimple. Teka lang guys, nag-chat sa AC. Ito sa video na tayo, tuturo ko sa'yo AC kung paano kunin yung key. Tapos paano rin i-execute yung yung script para makapag-cheat ka na. Pinutin mo yung sunod ng kidlat, tapos execute. Paste mo dyan yung sinend ko sa'yo, or yung nasa comment. Yun lang guys. Thank you.